Yo mi do bene mi appelle télé disponible pour la do télé Espoir 47. Non, pour télé Espoir 47 il dit que c'est à quel point on a télé c'est alors. On la va top le copain no do top le copain zerka o be kwaji ne le ko a have velia zerka la ko mi pa antenne alfman. Amisia mo sie a jogba le sanu le donde si le diba amone politique pa kana va télé Espoir 47 mi ana mi apoponi mi ana amonanya wi ye le sasam alofi ye le do fiasa alofi ye le do do po adwa na amo wati abaji si bo le ne do kuda ho gbe ne nya fu fiashi gashi ke yovo be ventrina le tiriagoma ye le komale ake mi na na mi juro na no mi suro na tuna mi afa subo subo nti ne ke mi na mi afa hade de la pomo ya vovovo no mata mi afa ayin no se ya mi ne etanya ba enya wawula enya siowula la bati hotela mi de na okata de ego ye mi suro na tuna nti kana mi komale am nyere ka ko ino na tele se ye mi wona no pa ino sosoro nyaku am popo no na tele adi mi wona no pa ino sosoro ke wade no pa am popo se okofia mi no de ofia mi voa wa yo be nko wo do da si wo chofo kani mo vo mi akọ enya se ego mi ja anan apun aduru dia ado mi akọ nkuma mi no tele agoma yo mi awo zolo yo eko comme toi le vieux mais je m'en follow mi o le doji mi o le doji apone mi Strong ou fois. Mais c'est mon fond. Strong ou soubola. Yo mi a fait télé pen ko la. Abele yemi ko mi a fait bubu mo le bonya bablene mi bayi o be do a esoku ke azo mana o mo popo I wade wado ku emina mi o be chofo o be do dasio. Yo mi a fo ma toji chubo amako le télé agoma do ma hinya ma chaji sio ka ke amububu le o mo jesio que udiba yajisi unko dossier lo wana fiye le towa. OK. Ndapena nukola nyawera mbe imam Wega Kofi Elolo Abdallah so palime muyinu fiala le palime lo me bomba fiala le ya me kikim et réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, YouTube. Fiala le won ki Twitter kaka so. Merci. Que edo ile woma menu edo vi réunion que mi agbo ma on edo unsa na iba alo sese no najo na woto apo wezota Yo mi afu que amoyo le tele agoma o dio yagisi Oyo nambe Pasteur Emmanuel Abovi me le Tchevier lycée 3 no do Melissa quoi hôtel Melissa le tour cho moi direct pour la vaque le film cho tiare le film on l'église pentecôtiste unie internationale un organe que me d'arrêt un temple le rocher il va le film quoi ya bon au Iran apo church wa ejo jina bo ile nko ana ila mi do la di de sa page ko wa tu go le temple le rocher quoi OK wezota yo miafo ameyo le telegome amade mi asimba idibe atesio la bana yipo nu jo jina na yinya nko wa ke na yipo le modia ya yo ke de ko no na Après, on y a un frère de ce coq. Moi, tu es bien, David Moji. Il y a une église avant qu'on ait église de Christ. Mais le divan a manqué de mon nom, il y a un flag à papa, la carmiati. Après, ame ya no rocher we ya Christ. OK. Miafo que wa ya mai no na de kaje bi ojo pa parka de do ko ni en kola yo badakba oyo nambe maunya kakala keman Samuel abali kemia fofo agbole a micho église du Christ me na ele da echevi David Moji na gbedo Joani ya ba gbedo me kwa flag akwa wonto akpongo vire ko ja kpo gbajaji le fima ko agbo église du Christ le fima agbe nyole to mawule yirami wana be fifi me ya Yesu Christ na fi de kemu ba poto ke mo do church e ba fi ja vi do church so e poto Yesu Christ ba fo yimi lasa ke ya wezalo yo mi ape télé disponible pour là abe lesier mi po mi ape bubu ma pa mo bubu taflachi afisi mi jano ma pa mo le te ma pa na nyamba bubu le te ma ela bana mawa o mo cho na fefo
mawa madame jokura sidio que abe leye ou le mia bolefia kwa motilia go ne mi kata mi asro mi letu yo encho kura gbe mi sro no ye mi sro no chu dimma alo enu ewulia enti que mi no yim que va do te pere nyame jiba mi ava trova mi go dum que mi a continuer que te pe mi badua e nyuba mi bia musulman si yo yona ba abudala wega kofi chu palime igbe me bado e me bia ba dimma hatutwi nen ele que eno o yom de karka e mi a foi wijasi e mi se pa que egbea mi anotelia go man mi ja poide kwa mi ja poncho eno ewulia enti mi ja poncho que e wo ne ba dimma que egbe ye mi ja poncho enti que anotelia go mi kata mi asolo gaka Imam Abdallah Wega Kofi chu palimea abele ye ntwa metro yane be enu wolia hatutwi menele e utodia ye mi apa mi palifima me jaba chok egbiane na watro eyijina mi na mi akake mi akpole ki nkobiana no Imam Wega Abdallah ka egbiane ko yo akperudo ejira ma o bibio mo bi ya yara gba ko bi tifafa ne ba no ebi dolo katanyi ya debe ni so a monsieur Jasper biosebe enu woliale nene apane ne be mado yemina munya le fibi enu wolia ele vuvuvuvu enu wolio le yue vo ele vuvu banto abibe bido la dim de lebi enu wolia ko sonnana ameko oni levia ke oni sali mau chao bono mau bedo onana to emido la dim o levi to emido ameko la mau bedo be pomi avo on po chao bono mau bedo parce que bi me na mi be mau chapo me de be wala no mau bedo mdo do de la so ni no pomi wa ola na o chan wulia kemba meko chale wa mezoboni o mau bedo chola now kewa mido la dim de dim amekola o ma obedo no son wulia na ovoa wa chola batro de enu wulia le nu wulia me ola so do ma obe mo me kewa mido la dim annuel au pèlerinage e peso e pa e ma o degbina ebe suboro boni no na nu wulia voi ma o tola na prophète abeni blona mo be mi fiereke ne mi anto mi abe nu wulia ke mi na mi anto mi adui que la dîme chaque 3 ans et nous voyons nana et péton ça et péton et que le Bible ne péton va ya amelana et nous voyons que bado la dîme du vœu ça est non donc benama mau non nam mpon nuya alo de nous barali ntinya et joli tinya mano nous voyons et chali la dîme des orphelins, des pauvres, des lévis, des étrangers. A Medjoucha, on en a un noulia. A Hosio, on en a un noulia. A Medahe Wameno, on en a un noulia. Et Chenvio, on en a un noulia. Donc, à noulia, et souvent, voyez que les Bibles. Ok. Et noulia est souvent, ok, ou les Bibles. Yo, enchwa mi apa enyasi me jojuruma ona ba pastor bubuto mo fa me Samuel alo pastor Samuel ena ni number enu wolia magali azon o eisme onana enu wolia enu vaivo eisme Yesu Kristo megavali kwa ke enu wolia enu vaivo pastor Emmanuel Ahovi le nami nyanyamba no enu wolia eli aba Imam Abdallah ejana nyanyamba enu wolia lega ke manwo kata yele edowom o ka egbia mia vatro eyiji aba le ye okhle enu wolia hatutwu na mia ke mia bia pastor Ahovi Emmanuel Pastor Ahovi Emmanuel enu wolia okata ole doma alo okata mele doma yo ma one ira mesia me nu wolia ma blo chobe nu wolia ko na ne le gbenya na kwa nu wolia ko yo bo le ne
ta ne de dɔn kple deme dɔwɔnua ma tso gbona to dzi nɔnɔ be woyɔe be nuwolia ta ne ame aɖe nea nu yi ke mawo gblɔ ɖe ŋuti be ela dzɔ ɖe amea dzia ela va nɛ nu ɖeka yi ke mi nye be ese mena anyi o nuwolia le edɔn ese va na anyi nuwolia le edɔn ɔ abe eva ɖo ga ɖe mea dukɔwo megava le nɛ o eye mawu ŋutɔ va le kpe ɖom edzi na wo be ene mie le nu ya nam la fiƒode le mia ŋuti le Malachi ƒe agbalẽ etametɔ kpukpua masieke ɖe klitɔ ame adre va yina. Mede kuku le dza kli ne mi alo le dza yɔ ne mi. Ok, ma kli na mi. Yo. Malachi 3 verset 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Malachi 3 verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Mede kuku trɔ de gɔme ne mi nye de skulo. Eye dzi ne mia klitso kpukpua ame adre mia yi blewu. Tso mia fofowo ƒe ŋɔli ke mieƒo asa na nye ɖoɖo eye miewɔ wo dzi o. Mitrɔ ɖe nu nye ekema nye hã matrɔ ɖe mia nu. Yehowa Zebaot ye gblɔe. Eye ne miebe nu ka ye yewoatrɔ atrɔ hã la ɖem amegbetɔ aflu Mawua hafi miawo ya miele fli ma. Eye ne miebe nu ka ye mietsɔ le fli ge hã la ɖe menye nuwo ƒe ewolia kple adzɔwoe wa. Kpukpua masieke woƒo fi ɖe mi tso hafi miawo katã miele fliem. Mihe enuwo ƒe enu ewolia katã yi ɖe nudzraɖoƒe la ne wòanye nuɖuɖu le aƒenye me. Mitsɔ esia do ŋkpɔ abe nye maʋu dziƒo nu eye nye maɖuɖu yayra aƒo ɖe mia dzi o ma hã. Mitsɔ esia do ŋkɔ be nye maʋu dziƒo nu eye nye maɖuɖu yayra ɖe mia dzi ma hã. Agba. Pastor Emmanuel Agovi. Yeah. Me bia yin aɖe koe ɖe dotina. Enu wolia wo katã le dɔwɔ ma wo katã nu dɔwɔ. Mele gbɔgblɔm be abaleke mia nɔvia gblɔe nea nuwolia le mama me vovovovovo. Eɖe li wonana ƒe, eɖe li Leviwo xɔnɛ, eɖe li nunɔlawo xɔnɛ, eɖe li ahosiwo kple etsoevi kple amedzro aɖewo yi ke ŋutɔ dza la va dua me hã wotsɔna nuwolia ma ƒe ɖe nana wo eye ameawo ƒe ɖoɖoe wònye. Egbea nuwo katã ahosiwo gba kpɔtɔ le dua me, enunɔlawo gba kpɔtɔ le, Leviwo gba kpɔtɔ le. Ese kɔme via ta nyanya gbɔnya me ɖoe be nuwolia kɔa nuwolia ye. Pastor Agovi Emmanuel. Oui. Ŋtsɔ ku ɖe gbe mi na yi. Ke mi le bia wo ma le wontɔ nu me le gbe be enu wolia eɖewo megali o. Nu katã ye ŋtsɔ ma le gbe be eɖewo megali o egbea le be nu wolia kɔ enu wolia. Ekpɔ be ne mi le débat wo ma question ɖewo va dze na nyia manɔnɔ ɖoɖo me na me be question ma la vɔ. Ta o la trɔ yi ava wɔ recherche. Mede kuku ke le gblɔ nenea ye ame ɖe le télé gɔmea nu ke ma le fie nɔ. Awo me kpɔ fie nu gbɔ ne nye be titsa fia nu ye o trɔ va yi di be le ale adze be woatsɔ ya ke gblɔ mo le. Mi dzo. Ok. Miaƒe télé disponible ne le nyu musulman le télé agɔmea nɔ taflatse nɔ enu srɔ̃m. Ne nyu kristotɔ nɔ nu srɔ̃m. Ne le nyu vodusubɔla nɔ enu srɔ̃m elabena Mawu ƒe agbleme ye miwo katã mi le. Mi me le fia ye mi ya aƒo nu bara tso ma ɖe be subɔsubɔ ŋuti o. Nu sia nu ke le subɔna mi me va be mia aƒo nu age wo subɔsubɔ ke boŋ mi le teƒea be mia srɔ̃ nu ne wòakpe ɖe wo hunɔ ŋuti wòakpe ɖe musulman ŋuti wòakpe ɖe kristotɔ ŋuti miwo katã wo ame ye le aƒea me dza me yina tɔtɔa miwo katã mia srɔ̃ nu. Akpe Pastor Samuel. Lele gbɔgblɔm na mi ŋtsɔ be abe le sie Yesu Kristo megali o la ke enu wolia megali o vɔ ewo ke le gblɔ be Yesu Kristo gblɔ be yiyi ne yatrɔ gbɔ va bon le wo nufafia me le ŋtsɔa le na mi nyanya be Yesu Kristo ne dziƒo ku anyigba me va yi o la ke
Yesu Kristo a esia enu me ba yo vo o kele na mi yanyam be Yesu Kristo jo ta nenepa enu wolia megalio gaka jifoku ayimba eva potoli abele ye onai enu me ba yipo nukata ile tigro na mi be enu wolia megalio wole bo okay me dakpe mauna yira toji noro no wate ase enu kemi ya de gbe akome tutu gba mi agere hebre to pa gbanleme eta amewo hebre to pa gbanle eta amewo cho kakaleme amenyi ko ba amasheke pastor Samuel Bedekuku pastor Yemako amu na mile ya o ma mi nyanye ba eyan lati aba igbota pupike le jaklia no dim dadari na ya ba gboko gamia men tele le komio video agbeto pe agbale tamewo ipiamani sei agbulabana asi ogbuloba vonsawo bla nunanawo bla numama blibo bla nuvo vonsawo si o chona vanele sianula madio o eye o monyo nwa o tete ogbuloba poda mo gbona be mawo wo lolonu edenu gbantoda be yado vele anyi amen Bedekuku gamia ele yin pepe boa nukele kla va trop bajire na denemi deka okay matrokle okay hebre to pa gbale tamo cho kakaleme amenyi ko amasheke ebe asi wo gblobe vosawo blenu nanawo blenu mamao blibo ble nume vosa si o chovane le sianula me di o eye o menyo nu o la tete egbolobe mo gbona bena ma wo lolonu mo gbona poda me gbona be ma wo lolonu edenu gbantoda eye odo evegon ayin Bedekuku Imam Abdallah amo le tele agama o nya vegbe o le ni mi français gbe OK Hébreux 10 so verset 7 allo verset 8 so 8 so va igome après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on nomme selon la loi. Hébreux 10 verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Amen. Après Mao. Français ayojina maleko. Il abolit la première chose pour établir la seconde. Miokata minya bana be Bible la glona mi bana be nane le monyu maunu. Eye o le Bible ame. Bible la globe nous me vosao akpeta vosao nunana si o chona bana le sianua me ganyo maunu tete Kristo be kpora me gbona ma fa o lolonu ko va o be edenu gbanto enye nu ka enye nu babla koko yimeke o chona nu wolia ple vosa ple nu vana o be evala edenu majwe yo va do vegon aye vegon enye ka nu babla yeye. OK ne Bible la glona mi bana bo de nunana moju are nunana ka o bo deva pastor miato pastor lenami ni chole hebre to pa gba le tawi hebre Deutéronome mo se pa gba le atolia tawi ve reclame amene kova amaden ele globede o chona no wolia o Bedekuku fia mati ayo no na jo la bana akpe enchoma ke pastor le amademe le tele agama très bien lenami Deutéronome chapitre 12 ne imam ko ate lenami fa Deutéronome chapitre 12 verset 5 à verset 5 à 6. OK je peux agbale aton là ya tawe ve pipi am aton agbala ya que bon te pesi Yehowa miamawu atiacho nyape to dome bana yepe nko nano afima la te pe ma yo mo me dia eye afima miayi pipi aden afima miacho miape nume bosawo ya ple akpeda bosawo miape nuwo pe ewoliawo très bien ple ajo
si miaƒe asiwo na miaƒe adzɔgbe de nunanawo Très bien. kple nu siwo miena le miaƒe ɖokuisi kpakple nyiwo kple alẽwo ƒe ŋgɔgbewo ayi. Amen. Amen. Bible le to na mi bere. Enu yo le fi ya de. Mawu le gbro be nu yo me ganyo yinu. Enu yo me gadzi o. Be dukɔ ne ga nu ya na yo. Ye ngba di akpeta vosa tso gbo. Ye me gadzi o lia tso yi gbo be me ganyo yinu o. Ye Bible le gbro be de. Eyi wo gbro nya ya bo de Kristo be kpoda me gbono ma wo lolonu. Ko va nu babla yi me ke nu mo katalia. Bible le gbro be Kristo de nu babla mada. Eye o tso ve go adu ayin. Fifia nu kati o va deda, ye o va tso ve go adu ayin do. Enu ya mi do la po le Hébreux to pa gbalema meke. Eta mandre pepele regleme wi ko wi asheke. Bada kuku no gbajide elabena amado le telia goma. Ya na ni aja noté. D'accord. Abaklié. OK. Hébreux to pa gbale ta mandre Hébreux chapitre 7 verset 18 au verset 19. Bada kuku Imam Abdallah. Nami le français be amon ajo ipe be amana. OK. Hébreux 7 verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Très bien. À cause de son impuissance et de son inutilité. Maya. 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. OK. Pourquoi Andrea mo bon pourquoi oui Andrea elle est globale. Elle a bana. Pourquoi Andrea elle a bana. Pourquoi oui Andrea elle est globale. Ou de esse ngogbe tolada. Pourquoi oui Andrea ma elle a bana pourquoi oui ni pardon. Elle a bana ou de esse ngogbe tolada. Fia mo na Cristiano le fia. Trop gbajide na ba. Gaweta. OK, akwe. OK, gele nami. Rebi to po agbal tendre. Pipia mo wenyi se we asheke. Elabena o de se ngogbe tolada. Le fo gbojogbojo. Ple vide manyo nti. Elabena cela mo wa naneke blibo o. Eye ochoa mokpokpo si nyowu salave. Amen. Amen. Et nous que mi que le Hébreux to pa gbale ta mo pour amenyi ko va amache ki afifi ale gbona mi be nu nana yo ke le nu babla koko me a o me ganyo mawu no ye Kristo va le bati cho gantia ko gbegbo be nu kata wu nu voa e de nu bantoada nu babla koko adeda Français il a aboli, il a supprimé. Et déjà, Fifia, Evado, un nouveau coin aïe, il a établi la nouvelle chose. Nouvelle chose, elle nous bablaye. Fifia, Bible, va le fion ami, un canti au dédado. Obe, elle a ben abe, les peu bojo, vide de manon tita. Ma ou va pas woliade, bojo, leme. Elle va pas vide de comme galentina, elle est du coin kumo. Ye mawu do Kristo rura bone va ku ne kude ne wa na agbeto kata na ku agbe eye wa de nu babla koko to ada ye wa do fe go ayin Bible la gale globe na be le yipe bojo alo mo ona ne ke o deblibo e woli am na ne ke deblibo le juko yo ne le o ma gbeji po gbede o ye mawu be nu babla koko o de da ke nu babla koko ma o de da ye me nu pesia pepe woli ale ye me potosia pototole ye me Yakobo pe woliale ye me David pe woliale ye me Fio pe woliale abele ke imam yo kata na mi ne nu babla ko mo ko katale ye ma Abraham to ale yo le globere nu babla ma o de da kele ke nya ga cho nu ma la si egbe ami akono ju ko fia mo bade kuku du ko me fafia ma ko kawo nu soro mi pastor Yesu Kristo ebe. Nyima ba de enya de keju o. Très bien. E nyima ko de ke ba pe o. Ke bo ba do do. Ya. No kata ye esia le reclement de fiame ba. Ed esia ko kwada ye azon utrodo ye aye. No kata o le no. OK, akpe. Elle avait le cap pour que me plaigne chercher que Yesu le nami possibilité à me véhicule la tenace à la vaille. Possibilité banto à la globe
dipo pour la nyingba la va ya ne va ya que esiala encore esiala te va possibilité vergogne be ne nyi be dipo pour la nyingba me va yo vo eva va me be me wumu kata nu la e que ma esia nu la va yi eye effectivement ko va yi achicho gantia e be kpora me wumu kata nu enya ebioma mi ai kole se to pa gban le me mi akodo nchinyire Colossiens il y a chapitre 2 verset 13 au verset 15. Imam Abdallah Colossiens 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les alliés. 13 à 15. 13 à 15. Colossiens 2 verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous a condamnés et nous condamnés, et qui subsistait contre nous. Et il a détruit à le clouant à la croix. 15 alors. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Ok, donc. On laisse un peu agbale, un tave, puis puis un weton. Agbala, ayez mis à monsieur à me couper le jidadao ple, nyape ntila me ava macho me la, agbo agbemi, bakpli ha. Esi ocho jidadao kata kemi. Esi otutu ngonglo si ocho asi nglo de nyanti le sedede ome si titre de miape ntila eye ode da le miaple maudome. Esi me au clair de aticho gantila eye ode jidula nyenye ple nso di eye odo npewo le gaglagbe. Amen. Amen. Ok. Connais ce temps pas dans les fiomimi le nyabere. Gakamele yesu lagbeare. Nous babla me ver matin ou doro juo. Parce que gakame yesu lagbea. Un pour un dans pour dans le don. Coup d'un coup t'es pas d'où t'es pas le don. Moi c'est basema. Vo ya e passé ni bankao. Ne no vio photo me ne trove gwana wa kulu no. E se mama poto doji gapopo mamo. Elle avait nous babla me ver matin ou doro juo le gapopo mamo. Fifia le yesu beku me gbeson. Bible gbogbo ko ke cho nu babla ye pe nyavana mia ele fiomi nu yi ke Kristo wora aticho ganti eye le glo benare le aticho ganti re Kristo gbo agbe tron subola wo mi tron subola mo yo ke menya Yesu chan menya mawu chan a gbo mi agbe eyi ko ku de aticho ganti vo mia o yuda to yo ke minya seare mio yuda to yo ke nya seare obe il a dépouillé toute autorité fifia ni amo yo ke nya sia atutu ngonglo sia ngonglo yike le se dede ame la chicho ganti ya Apa ayo Imam Abdallah ayo ale le samba vile Imam Abdallah le nami nyaba anu ewolia Edo Megalio. Edo li. Oui. Nous kata ele gloriama ela ba pastor le gloriama e isme Yesu Kristo na atutu galata e globa azon mawu enusia no ke na lenenia ke enu babla howa enu bai na madekuko madeko na mesia mesile tele gomen Imam Abdallah Bible me ye ole enu aklendo ta mile nu suro na Bible me papa inu sa madeko to he no jo enu ke Yesu blanc et tout voilà nous qui Paul fion Paul ben fion bien nani bien c'est bon Hébreu disent que va sur Emmanuel les bas et va sur verset 7 Karabaya Paul
e wa lettre na hébreu apôtre Paul e wa lettre na hébreu de ben koy ele pompo so Yesu nu me de ko na ja wia la to gugu ayi be gugu adenti na apôtre Paul donc e wa lettre na hébreu to do Yesu nu so ele pompo ele blonyano do Yesu nu quoi parce que ele a Yesu Paul va Yesu mu le oui bon Nebi Dieu le fumi baba Colossiens. Oui. Colossiens 2 verset 13 qui dit et pas de beaucoup non tina mizreka madaku madaya fifie vous télé joy Colossiens 2 chant qui passe sur l'enamia be Yesu va pa enuwa et son yava Paul qui ba mon l'état apôtre Paul qui ba mon l'état na Colossiens et duben quoi yele blonya mais fifi nemi ponu kapoti Paul fion kunu ke Yesu fion Yesu ya le globina ne jipoa kwa yibalea o ma desiji poto nere ke Yesu jone ni Apocalypse 22 nyate Apocalypse 22 azon Apocalypse 22 a ne mi po verset 18 vers 19 a Mao de défiant Sofiant Jean 22 Apocalypse 22 verset 18 soit 19 19 Marre Mao de défiant et apôtre Jean Nanu ko javajo l'école blobé je le déclare gaopoka Jean le onia Yesu ba pour solo qui konku Jean le ka poto oui et les gars pas mais les bâtiments be il a dit Yemo de défiant fien et le blobé je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Jean le Globé, Moulé Blonami, Amérique qui là c'est Agbale Abenya Glodi, Apocalypse Benya, et Nyakejavajo. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, n'Amérique et Nyade, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre. N'Amérique son yade Béa, Maola Tchoué quoi. Maola la Doubane et Koubane. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Et bien, à Bébatia, Maolade, et bien, paradis soit. Très bien. Paradis. Et de la ville sainte, et du Kokoachaola de l'Edouame, décrit dans ce livre, le Lekeba Baleame. Et il n'y a que Jean le glorifié et Yesu glorima Jean 5 verset 17 à 18 à 19 qui m'y réunissent. Yesu le glorifié, ça dit tant que le ciel et la terre ne passeront point, ne dipo quoi ni ban, il ne disparaîtra pas de la loi. Maobe semea et flire kamabou. Des cas ni entre de kamabou jusqu'à ce que tout soit arrivé. Kaka nous qui la job. Fifia, miabio sebede, Yesu et son dos d'arrêt, et bene jipo kwa imalea. Il y a des camatro. Kake nous qui jusqu'à ce que tout soit arrivé, kake nous qui lava jo. Nous quand les nous kokeke jo. Parce que les mi convidé Matthieu 5 verset 19 a. Yesu le blobena, celui qui retranchera, Amérique qui a décidé poton. Et qui enseignera aux d'autres de le faire. Et là, tout le monde il sera payé le plus petit dans le royaume de Dieu. On a pas mes villes et typos. Mais celui qui mettra en pratique, avec l'associé à Odo, et là, il sera payé le plus grand dans le on a pas mes grands équipos. Donc, il y a des décisions et on va on a Jean. Gamme Yesu va pour le coup. Bédé. Jean le Gakwa. Jean le Gakwa mais wa. Mais ne Amérique dende poto la balea. Allez pe. Magado paradis so avec cham. Et enyama sokunya ki Yesu blanc. Bon, nya trouva ngbe de vie. Le gars il m'a bien ya kengo. Elle a bana mile yi miano bia la bana gamiata. OK. La glofia ba madame de kacho o isme jipo Bye mali. Aimba. Nukata ye encho le global edolia megalo oto edolia edo. Merci. Ba enya evinam to. Et nous qui tin globé de mbalo doa.
et n'y a homme les fiobo décédé poto. Parce que versi à les fiobé, ça dit, et que on nana épée so épée à maunto la blonde be minifié. Ni mianto mi avait du mi avait nouvolia. Mais comment on blonde non? Prophète oui. Prophète oui. Et bien prophète de Quimbalé non. Les miens musulmans au prophète de Quimbalé. Alpha les imams ou les voix prophète Quimbalé. Prophète Potia prophète Mohammed. Prophète Potia qui va les Israéliens mais Jésus. Avec Potia qui va le prophète Mohammed. Donc à Maoula Pompona me. Be eba be mi ici ni abe duya. Mbale. E wam le fion bina mi desi akoto. E si alors do voit me ke la globe Maoula tulbe ni webe wale kia. Ame mbale. Prophète Soubale Lomelo. Oh ok. Bon mio l'islam mea. Islam be hose mea. Prophète de mbale. Islam be hose prophète de mbale. Ok. Parce que Yesu nous toque à nous faire et à y aller débat ou mais n'aimez pas Yesu bien faire Mais voilà comme et pas ça et blanc finien be kena hébreu 7 et be mau be Paul apôtre Paul le globe que Yesu va y aller et be ma omuji nana omuji vosana nouveau vo omti là donc ma le dit nous nana mao que vana le siame ela e que vana le siame c'est ma obesi qui veut so daria boné nanua que Yesu va e be ma le dit ne be nous mi a très bien mi a ko be ma le dit almo le dit ma Agnon, ouais ya bule nami. Ndana mi verset tu vois le quoi Exode 25 verset 2 Madame Koukou, ya bule Exode a Mose ba gba le vigo et tabla me voir ton pour pouvoir me dire Exode 25 verset 2 verset 2. So verset 22. Obe l'Éternel parla à Moïse. Maou les pompona Mose et dit et blona Mose. 2. Parle aux enfants d'Israël. Mose pompona Israël qu'il m'apporte une offrande. On est son nana nivanam. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et nous nanama kamesia melana bakou jikoko. Intona muyuziredio. Miawe. Et ya nous babla oma. Miatro babla yame. 2 Corinthiens. Minojiro. 2 Corinthiens. Avec les filles avec les français vraiment. Le légué comme ça. 2 Corinthiens 9. Hein? So verset 7. 2 Corinthiens 9 verset 7. Corinto, Evelia. Et nous babla oye ya mi le filo. Paul kelo, Paul apôtre Paul ke. Apôtre Paul ke ba le blo ya lo. Non, yem de ndé bodo. Ne nglobe Yesu, yem nglobe prophète Jean avec de bodo. Paul. OK. N'aimez pas 2 Corinthiens 9 verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contraire, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Apôtre Paul, quel est le blé figé, nous n'avons pas les dia. Et d'abord le blé figé, et le globé. Verset 7, que chacun donne. Ami siame, ni banna. Il l'a résolu en son cœur. Comme il l'a résolu, si vous voulez qu'il les bidjime, et nous qui bédobé yana les bidjime, ni nanene sans tristesse. Et là, n'amba chimbabla mecho. Asa me la bela gava no vipi non. Ni contrainte. N'ba ibele nabozi de Dieu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Doma ou l'on a mis qui nana bakou et dijon. Bon, apôtre Paul de Kabou. Mia fois, n'est-ce que tu peux m'amener? Oui, avec même. Ok, correct to fa balé et ta ama cheke khkhele ama andre ele globe na be amesiame ame velialo correct ebe amesiame ebe amesiame abe alesi ododi le ebe jime ene menye ple veve alo jizizi o elabena
amesi na nu kple dzidzɔla eya ye mawu lɔna ok akpɛ. on peut rien ok. Figure parce que pasteur Emmanuel na Hébreu 7 à Samuel na Hébreu 7 à et le varu gomea apôtre Paul le globé et nous roi Yesu ke va quoi Yesu a egbe tutu nous ngbalé du nous va mi Paul Romains 3 verset 31 mi akwa que apôtre Paul Babylon et nous le globé nous que Yesu fion élevé et nous qu'apôtre Paul fion élevé Yesu tomi la so lo mi aso apôtre Paul to voilà ne Yesu fion de ye Amérique et fion nous sokwe que Yesu fion mi la hoye voni Yesu fion de na miriva parce que monsieur le gomena Yesu le Bible mais na miriva va fion nous que tout voulez que Yesu fion le Bible mais mi ma hoye parce que Bible en tant que problème mi do yemi jaye mi a ta victoire parce que mi ba apôtre Paul nous le Romains 3 verset 30 et on a Romaton et bien anéantissons-nous donc la loi par la foi apôtre Paul donc mia tutu maobesia hosentia mia so hose so tutu maobesia loin de là car et moi les différents au contraire nous confirmons ok pasteur Emmanuel Ahovi Enyo dis-moi Avec tu as un tutoriel de premier, un tutoriel de Messi. Pasteur, oui. Pasteur Samuel, elle est nami nyambe. Aba lesie Yesu Kristo kenuna tichu galate yo blebe alzo me wunu. Efiabe enu babla kokoa enu vayi aso edo enu babla yeya de ayi ye enu babla yeya le dom enu mata ke esia be enu nana enu evayi ya kele opportunity. Ok, akpena toji no lokata mi le fianu amesia mebe ela so nuito e ke la dedi ne Yesu le gbogbon la tito ganti be ye wunwa mia no bia na verset ade Hébreu 10 et ça le blema mea o tsona enyi egbo aleo ko on a forçai Mais de koko Bible la mele pour voir chose. emi ya ko mana verset ja yi on tsona nu yo on a forçai No yo na mo no na di bi mo gaba. ya le Hébreu to ba gbale tamu Tamu yan aji azo mi no di. ok ya le to popo ameton kaka ba sere enyi la different ebe que vossa mao do ankunu vodina ame pesi afe ela bena enituo ple gbo be vu maten adenu voda akpo o eyata esime ova kekia mala aglobe vossa ple nunana mao nyemeji o ke bon ntila neno jajradona numeme blibo ple nous me vossao me dia nunya o tete wo globana okay mai bloblo e Yesu glo ya gbogbo mbe di vossa ma o yimati o vossa yo kema jiji mo ayo le fie gbo be vossa o enyi be vossa o yimati o mo globo nu o le be vossa yimati o gbo be vossa yenye hui ko kona di le reyi mame ta la be Yesu to ododo be yi po bula ba kore que na vossa mo kata po nu ta ne Yesu do wli globe ye wonu la vossa mo po nu owu eye le mbabla kuku amia eseli esegba to nye be magawo mo bubu adeke na asoba kule mawo esema elia lo haovi magawo mo bubu adeke lo haovi abedoki one esema elia alo magakono vi obosro esema elia nenye be mbabla ye ya magbe ne mawu de ka ko bo wa subo imi potoro subo mawu de ka tese aka bo do jo ese ya ka gloma via le nye be evu ko di be nya eye Yesu alo verset le gbogbombe gbogle alo pe vu la imedi o ne mi ye di ya verset Ne mi ka di Corinthiens to Hébreu to ba gbale tamu
tso kpokpo yi gba kpokpo yi ame evi ɖekea eye nunɔla sia nunɔla nɔa titre gbe sia gbe ke nɔa mawu subɔm eye wotsɔa vɔsamawo ke siwo mate ŋu aɖe nu vɔ ɖa akpɔ o la tsɔna nɔna nam gbadre ke eya la esime wotsɔ vɔsa ɖeka na ɖe nu vɔ ta megbe la ebɔbɔ nɔ anyi ɖe mawu ƒe nuɖusi me vɔsa eʋu kɔkɔɖi be vɔsa gblɔm wole menye ese enuwolia ƒe sebunu gbadzɔ nuwolia ƒe nya gblɔm wole akpe le tu na kaba mede kuku enya yi le gbɔgblɔ ma ni ele enya nya dɔke gamea ta le kpɔa nu yi na mede kuku gã ɖe mawo megaƒe nam vevie ɖo elabena woya le be eli imam be eli gake ya etɔa ele ɖeɖewo le me ta ele be miyokuvi ami dibi ya nɔ mɔ ɖeka dzi kuli numa ta ye me tui nɔ kaba. ok c'est bon eno pastor Emmanuel Samuel pastor Samuel pastor Ahovi be nume ɖeɖia ele na mi le nyanyam be aleviwo enyiwo be vɔsa sie wokɔna ɖia ye Yesu Kristu egblɔ be azɔ mewulu le atitso gala te azɔ metsɔ nye ʋu kɔ ɖi womagatsɔ alevi kudonuiwo be ʋu asavɔ azɔ o mede kuku gɔmedede ke le ŋuti o menyo enu wolia o. ok akpe meka ɖe tsi be nu kekleme le Hebretɔwo ƒe agbalẽa me meka tsi be le gɔmesem o Hebretɔwo ƒe agbalẽa le gblɔ be gɔmesem a trɔ gbɔdzi va de gɔme na wo Hebretɔwo ƒe agbalẽa le gblɔ be mede kuku ŋutɔ wɔ ne mi ɖeka d'accord Hebretɔwo ƒe agbalẽ tamewo tso xexlẽme ame 8 kɔ yi ame 90 ele gblɔ be ɖe esi egblɔ zi ɖeka be ebe esi wògblɔ be vɔsawo kple nunanawo megblɔ vɔsa ɖeɖe o ebe nunanawo si kɔna me ne dalaloa nu ko wotsɔna vana le sia nu yemi nua Mose ƒe agbalẽ 5 xexlẽme etawi eve xexlẽme ame 4 kɔ va yi ame 5 ele gbe mikpɔ nunana ko wotsɔna vana le sia nu le fi ma mede kuku fima le bi agbɔdzi ɖe ani amita ne va yɔ teƒe ɖea le ya hle ne mi agbɔdzi ɖe ne mi ase gɔme gamea gatsi dzi le gamea ŋuti o parce que ne gamea etsitre mia ŋutia midza baba amewo le teli agɔme wote nya ok donc bibla le gblɔ be menyi vɔsawo ɖeɖe o bibla efi xexlẽme lia koe Hebretɔwo ƒe agbalẽ tamewo kpukpui ame 8 kɔ va yi ame 90 ele gblɔ be ɖe eyi wogblɔ be esi wogblɔ be vɔsawo kple nunana kple numeme blibo kple nuvɔvɔsa siwo wotsɔna vana le sia nu la medi o la il n'a pas appelé megblɔ vɔsawo ɖeɖe menye mede kuku mekele ya magblɔ ma apɔs ame ke ŋlɔ Hebretɔwo ƒe agbalẽ le nya gblɔ meke me gbɔgbɔ kɔkɔe le ye wonya Kristo ƒe apostolo ye le nua ŋlɔ le fia le gbɔgblɔ be ɖe ke Kristo va ɖe taɖodzi ɖeka ti wòva nyi bena be apostol Paul ya bon ameɖewo gblɔna be Paulo ye ŋlɔe ameɖewo gblɔna be menye ŋlɔe parce que Hebretɔwo ƒe agbalẽa me ɖe fiɔ mi ame ke ne ŋlɔ agbalẽa ŋutɔ ameɖewo gblɔna be Paulo ye ŋlɔe elabe le ŋuƒoƒoƒoa mea wogblɔna be Paulo ye ŋlɔe ok ame ke ŋlɔe le gblɔ be ɖe vɔsa kple nunanawo ye ŋuti mi va yi nua mea mi kpɔ be nunana ka wotsɔna vana wotsɔna akpedavɔsa vana wotsɔna nuɖuvɔsa vana wotsɔna woliawo vana wotsɔna léwo ƒe ŋgɔgbeviwo vana kemgbɔ wotsɔna adzɔgbeɖeɖe kɔ vana nunana ko wotsɔna vana le sia nue ma donc ebe numo meganyo nu o donc numo katã nu kame wole nubabla xoxo me wobe tete wòva ɖe eɖe nua ɖo nunana mo mi gbava kpɔ be nunana mo be gbɔdzɔgbɔdzɔ le me eye mewɔ naneke wòde blibo kpɔ enu pasɔ mede kuku de mati anya ame sie ŋlɔ nene ƒe Hebretɔwo be agbalẽ ok megblɔ nɔ le fi ya zi geɖe bena be alo megblɔ nɔ fifi la bena be ne mi kɔ Hebretɔwo ƒe agbalẽa d'habitude ne etsɔ bibla ne etɔ dzi zi ɖeka ame ke ne ŋlɔa woŋlɔna ye be ŋkɔ zi ɖeka be asime sie ŋlɔe wogblɔna be asime sie ŋlɔe vɔ le bibla Hebretɔwo ƒe agbalẽa mea wome préciser ame ke ŋlɔe wome préciser ame ke ŋlɔe vɔ amea le ŋlɔ nua ɖo ɖa Hebretɔ yiwo ke le sia tea woawo wòle nua ŋlɔ ɖo ɖa donc ame geɖewo gblɔna be Paulo ye ŋlɔe
Imam Abdallah. Hebrew to ba agban mekaye mun mekaye defia ba ameyale mun e lati abule ni Naam, Hebrew to ba gbale a o pa so do nyanti o. Hebrew ba medo bi apôtre Paul mun. Amero bo munya meke mun. Donc a ne pas so munya meke mun a munyima me la ba nya. Enyane timblene, etebe munye, enyane timblene. Parce que Fifia amerobe munye yo, amerobe eba quoi. Donc a me coller globe apôtre Paul engulea. Fifia ne Bible me veille chapitre 2 le ko munya meke engulea. Et au bon problème le wa. Okole kaka ku bele mate mi nkonya meke engulea. Ne nya me gbobole me leke egble fi gbobole. Leke mi o gbobole mi nya meke engulea no. ma bien parce que les deux dinama et ya babia jo me ja fi ke nya babia donc ay imam cey mu ñew OK passo les blonami avec ngla passo Samuel les blonamba amay ngla bokko ko ile mo ko bible la blonami ba aba mi do gbogbo kata ko na mi ati adode to alam OK na mi manya amay ngla leke mi o nya ba gbogbo ko na ba amiama yo ngla na ba tapia OK agbe mi le ko le se to pa gban le oui Paulo glonyare le fima bo chuchu ngongoro ike nye setete ye titre de Yuda toncha o chuchu ira mais kuku le ba ko le se to pa gban le Paulo ngoro fima enya ke Paulo gbolo a mo to vona nu ke gbolo Hebre to pa gban le lo ta Paulo ngle awo nu ke gbolo melia ke gbogbo ike no Paulo me ike nye gbogbo kokwe yo ngoro nu babla ho ngoro nu babla ye ya le doda ko le se to gbogbo me gba ni me amo yenti le Hebre to pa gba le po gomo jeja ame agbolo sere ka bana be me ke ngolo ya edi alo abe etubi agbolo bana be table mamela ma wo fonu na maka fonu na mi atogbo to nya agbolo di la oji vo agbebe nkeke ya fonu na mi to Yesu Kristo ji donne mi cho do pa gba le me kaka va koro Timothée pa gba le me nu ko ngolo le fima mo to vona nu ke le Hebre to pa gba le mo yemi aba gbogbo von alo ame agbogbo von le me yenti o ngolo ro passo ani le no menyu ba na na ba te pesi ale vivere ya te pe ya mi ke klema elle vivere ya c'est parce que te pesi elle na mi le nyanyamba enu enu woli abana na elle alo ba liu ya te pe ya ko gba le bible am gbogbo te pe ya ji le no telo ya te pe ya ji ile no telo donc que le no telo te pe ya ji ya donc ile na mi le nyanyamba enu woli ya enu vai enu me vai yo gaka wo pastor ke na mi na fenua na do afida le nyana ba pastor Paul yengla ya na do afida nyana ba Luka yengla ya na do afida nyana ba amai yengla ya Yohani ni Johannes yengla ya kudo no keke bai no kata ye te fe ya ke le be vede mi no teleji le nu wolia ben ya wo ma mi menya amai mu gaka mi ko ba ka edu wolia enu vai nka ti ole no OK agbe enu de ka mi akponye ba magbele le gomo jeje abana be ekporo mo ne mi cho Roma to pa gbale ya amaka ngolo ya mi nye o ngolo yi mon ko le fima ne mi cho ko le se to pa gbale amaka ngolo mi nye ne mi ko Yohannes pa gbale amaka ngolo mi nye mi cho Apocalypse nya de fia pa gbale amaka ngolo mi nye bo mo le gbolo bana be Bible enye collection we enye collection ça dit enu ngolo do da mo yo nyu rulo ya mo kata pupu yo va cho Bible onya agbale de ka OK Gamia le tu t'es mis à dire mais déjà no bo vire ya poso ya Yesu Kristo be nu fa fiamia Yesu Kristo do be nu fa fiamia ya ye mi aho alo amaye enwulo no ke mi manya mi amanko mi manya mi nwulo no ye mi aho OK me dagbe enu kele gbolo are ma de gomo no kele ela be zigede amumo nya fika nu babala ye ya ntoto jicho OK ne mi ko Matteo pa gba le mere mi akpo na be Yesu ntomo mpopo me a contradiction le me Yesu tonto a bajire me de gomo na OK ne mi cho Matteo pa gba le mi cho Matteo just moment que me no no gamme mi cho Matteo pa gba le mi cho Matteo pa gba le etabla voton pupu
kpukpu gbã kɔ yi via ele gblɔ be ne kɔ ebe Farisitɔwo kple Sadukitɔwo wonɔ anyi ɖe Mose ƒe fiazikpe dzi enu ke wofia mia miwɔ dzi eye miwɔ abe nenema miwɔ nu si ke wofia mi ne Yesu be ŋpoe ye be ŋpoe ma Yesu ma ɖeka ke. Mede kuku comme medzo gbɔgbɔ me ta teƒe ya le ya. Ok Matteo ƒe agbalẽ etabla vɔvɔtɔn xexlẽme gbã kple vea. Yesu le gblɔ na apostolo ele gblɔ na eƒe apostolo kple ablibo yi ke le gbɔ be ɖe Farisitɔwo kple Sadukitɔwo ɖe enu ke ye wowo nya nyi be wonɔ anyi le Mose ƒe fiazikpea dzi nubabla xoxoa ye wowo nya eye nu ɖeka ye wogblɔ na mia miwɔ dzi eye mi kplɔ wo ɖo. Ok Kristo ma même chose Kristo ma gbava le gblɔ na eƒe apostolo le Matteo Kristo ma ɖeka gbava le gblɔ na Kristo ma awula ok Kristo gava le gblɔ na eƒe apostolo le Matteo ƒe agbalẽ eta 11 míekpɔe tso xexlẽme ne míekpɔe tso xexlẽme gbã kɔ yi xexlẽme 11 ye egba trɔ va le to na yeƒe apostolo bena be mikpɔ nyi ɖe le Farisitɔwo ƒe nufafia ŋuti ke nya ka gblɔ Yesu le na apostolo egbea mídzawu nu le gbɔ sapa fe ruja esi teƒe ma dzawu ta fi ke le xexlẽma gbɔdzi na akli ne miatsɔ wu nu fika Matteo ƒe agbalẽ Yesu Kristo le wɔ vodada ɖoa. Ok míkpɔ tsutsu gbãtɔ le Matteo ƒe agbalẽ tabla vɔvɔ etɔ̃ tso kpukpu gbã kple eve. Ok Matteo ƒe agbalẽ tabla vɔvɔ etɔ̃ kpukpu gbã kple eve. Klinami me be miawu nu le gbɔ. Ok ele gblɔ be Matteo ƒe agbalẽ ebe ɖe tete Yesu ƒo nu na amehawo kple eƒe nusrɔ̃lawo bena agbalẽfialawo kple Farisitɔwo wobɔbɔ nɔ Mose ƒe fiazikpe dzi eya ŋuti nu siwo gblɔ na mi la miwɔ wo dzi eye mi lé eme ɖe asi gake la migawɔ nu si wɔm wole o. Ok Yesu ye ko gblɔ be demo elabena game atsitre mia di ne le nyu pastor le nyu imam le nyu amesiama e le di be ya no mia dome ya mo de dele manyi be tafra ke mi le nu sro me que numéro nya nyu numéro 92 19 33 83 92 19 33 83 et le WhatsApp me di bien pour le WhatsApp à la po me di be ya yo direct à la ye mais de coucou mi me le fia ba ma de nya sewu mi le fia e mi le nu sro e nu sro me mi le même le baba ma de be chochicha e nu ma de be subo mi le e nu sro me donc mi va be mi ayo restar mais de coucou tanem la fia me que me ga ona ma de nyewu amaya me nyewu non mais de coucou mi le nu sro me après 92 19 33 83 mais donc on a monsieur c'est le télé comme on a fait jasi mi magati ayinko que en choco dagbe mi ja ba dogo le tepese ya na mi akpo ba nkai o ja be afo magbe ya wasoro no amako nwo na na fa ngongo kokko ya en chobe de anye ye mi ayiki na mi asoro na la benafia Cristiano mena na yin mi appelle télé disponible pour la mi bado enu na egbeto que ami no na technique ayo tracé le enuenti ni se mi appelle bo le tep edipea mi akpo mi afofo bubuto egbe anam nko marque parce que susu amojana marque inofma ame yeno ni a didipe nu ko ma di we am ga osu be jago bo donc il non ne pas disponible pour moi dit comme il fait non matata et na mi jole famille ava mi apa ayin no ko le tepesi na po imam bubuto wega kofi abdallah to palima mi apo pastor yima ahovi to chevie mais chevie to ko no na fiolo mais mi chevie to mi le kofi asu na mi jole famille apo mi afo Douce Koku to chevie ya bible que la yo ne mi jole famille apo pastor Samuel mi am yom ko ba mi avi mi ato mi afofo edo mama jasko que amon le kwa mezan musulman subo Kristo toro dabali ka wa mati ayo bonko ke mi agbo en chokura gbo mi aba no tele agbo mi kata mi so mi agbo baba